হাই বেস, আশা করি সব ভালো আছেন। তো আজকের পর্বে আপনারা আরও দুইটা যুক্তবর্ণ পাবেন, যেটা একটা হচ্ছে মূর্ছনা আর একটা হলো সর্বনাম। তো এই বিষয়টা আমি কীভাবে ভিডিওতে দেখাইছি, এটা আপনার ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আশেপাশে যারা আছে তাদের ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। তো আল্লাহ হাফেজ। I spit so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here